କେନ୍ କେନ୍ ସ୍ଥାନ ନ ଅଛି ଇ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। କେନ୍ତା କରି ହେଇଥିଲା ଇ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଉତ୍ପତ୍ତି। କାଣା ରହିଛେ ଇ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ। ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତାର କାହାଣୀ। ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଦେବ ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଭାରତନ ମହାଦେବଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ବି 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ 12ଟା ସ୍ଥାନ ନ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ବା ଉଜ୍ଜଳତା ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ ବା ପ୍ରତୀକ। ଏନ୍ତା କରି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳିତ ପ୍ରତୀକ। ମହାଦେବଙ୍କର କେନ୍ସି ଆକାର ନାଇଁନ, ସେ ହେଉଛନ୍ ନିରାକାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ଶିବଲିଙ୍ଗକେ ମହାଦେବଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବା ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପୂଜା କରସନ୍। ଭାରତ ପୃଷ୍ଠନ ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତଟେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ ଲିଙ୍ଗମାନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିର୍ ଭିତରୁ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ସେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପଛେ ଥିବାର ପୌରାଣିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ ମାନ୍ୟତା। ପହଲା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ସୋମନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ସୋମନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଇ ମନ୍ଦିରଟା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଇତାର ନାଁ ସୋମନାଥ ହେଇଛି। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦକ୍ଷଙ୍କର 27ଟା ଝିଅଙ୍କ ସହ ବିହା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 27 ରାଣୀଙ୍କର ଭିତରୁ ଗୁଟେକେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆରୁ ସେ ଅନ୍ୟ 26 ଜଣ ରାଣୀ ମାନେ ଇଟା ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ବାପାର ପାସକେ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ଜଣାଲେ। ବେଲେ ସେ ଦକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ବେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କମବାକେ ଲାଗଲା। ଇ ଅଭିଶାପନୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଲାଗି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଆଉ ମହାଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳତା 15 ଦିନ ବଢ଼ସି ଆଉ 15 ଦିନ କମସି। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଇ ମନ୍ଦିରକେ ସୁନାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାବଣ ଇ ମନ୍ଦିରକେ ରୂପାରେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦନରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ମତନ ଇ ମନ୍ଦିର 17 ଥର ଭାଙ୍ଗିକରି ଇତାର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୀଶୈଲମ ବୋଲିକରି ସ୍ଥାନନ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳେ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଥରେ ମହାଦେବ ମା ପାର୍ବତୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଗଣେଶ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିହା କରିବେ। କାହାର ବିହା ପହଲା କରି କରିବେ ସେମାନେ ଭାବି ନାଇଁ ପାରିଲେ। ବେଲେ ମହାଦେବ ସେ ଦୁହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯିଏ ପହଲା ଏ ପୃଥିବୀରେ ବୁଲିକରି ଆସିବ ତାର ବିହା ପହଲା ହେବା। ଇଟା ଶୁଣିକରି କାର୍ତ୍ତିକ ତାକର ବାହନ ମୟୂର ଉପରେ ବସିକରି ପୃଥିବୀ ବୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବହୁତ ଚାଲାକିଆନ, ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋର ମା ବାପା ହିଁ ହେଉଛନ୍ ମୋର ପୃଥିବୀ। ଇତାର ପରେ ଗଣେଶଙ୍କର ବିହା ରିଦ୍ଧି ଆଉ ସିଦ୍ଧି ବୋଲିକରି ଦୁଇଟା ଟୁକେଲ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରି ଆଇଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ବିହା ସରିଗଲାନ। ଇଟା ଦେଖିକରି କାର୍ତ୍ତିକ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ କୈଳାସ ଛାଡ଼ିକରି ପଲେଇଗଲେ। ମହାଦେବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେ ବୁଝାଲେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ନାଇଁ ବୁଝିଲେ। ବେଲେ ମହାଦେବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ କୈଳାସ ଛାଡ଼ିକରି ସେ କୁଞ୍ଜ ପର୍ବତକେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେନ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନ ସହରର ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳେ ଅଛି। ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଟା ସ୍ୱୟଂଭୂ ସ୍ୱୟଂ ଇନ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ ମହାଦେବ। ଇନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳର 4 ବଜେ ଭସ୍ମ ଆଳତି ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଜ୍ଜୈନର ଲୋକମାନେ ମହାକାଳକୁ ତାକର ରାଜା ବୋଲିକରି ମାନସନ୍।
आसन जानमा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विषय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्यप्रदेश इंदौर खांडवा जिल्लान नर्मदा नदी कूलन अच्छे। पौराणिक मान्यता अनुसार थरे देवर्षि नारद विंध्य पर्वत न तपस्या करुथिले। से समयान विंध्यगिरी पर्वत ताकर पासके आइले आउ कहले मोर पाखे सबू अच्छी मुई सर्वोपरि मुई सर्वश्रेष्ठ एंता अभिमान कथा सुनिकरी नारद कहले मेरु पर्वत तुमनु बेसी उच्च तुमे तार सह केभे समान नहीं पार। इटा सुनिकरी विंध्य पर्वत दुखी हो गले आउ महादेवकर तपस्या करबार के लागले। 6 मास कठोर तपस्या परे महादेव विंध्य पर्वत के दर्शन देले आउ ताकर मनोवांछा पूरण हेबार बर देले। किंतु देवादेवी माने जेतेबेले जानले जे महादेव विंध्य पर्वतन अछन सभे आसले आउ तांकु सेन रहबार लगी अनुरोध करिथिले बेले महादेव सेन थिबार ओंकार जो शिवलिंग के दुई भाग न विभक्त करदेले। से दिनुठू गुटे भाग ओंकारेश्वर आउ अन्य गुटे भाग मामलेश्वर नाम थी पूजा पाउछन। आसुन जानमा बैद्यनाथ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग विषय। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड देवगढ़ न अच्छे। पूरा भारत रे इटा गुटे बोली करी एंता जगह जेन कि ज्योतिर्लिंग आउ शक्तिपीठ गुटे जगह नु अछन। पौराणिक मान्यता अनुसार इटा होउछे से जगह जेन कि रावण महादेव को संतुष्ट करबार लगी तार 10टा मुड़ के काटी करी दान करिथिला। शेष के महादेव रावण रो भक्ति न संतुष्ट होइथिले आउ गुटे वैद्य भावे रावणर जत्न नैथिले आउ रावण के भल करी देइथिले। सेथिर लगी ई जगार ना बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भावे प्रसिद्धि लाभ करिछि। आसुन जानमा उमाशंकर ज्योतिर्लिंग विषय। उमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र पुणे न सह्याद्री पर्वत न अच्छे। पौराणिक कथा अनुसार त्रिपुरा नारे गोटे राक्षस इन आतंक करुथिला। तार विनाश करबार लगी महादेव स्वयं ई जगह के आसीथिले आउ राक्षस के मारिथिले। युद्ध समय परे महादेव थकी गले आउ ई जगह न विश्राम नैथिले। कहसन जे तांकर देहनु जेन झाल झरीथिला सेटा इन भीमा नदी रो उद्गम हेछि। से दिनु सेन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग चिरकाल लगी पूजा पाउछन। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु जिल्लार रामनाथपुर जिल्लानु अच्छे। इटा 4 धाम भितरु गुटे धाम भी है। ई ज्योतिर्लिंग स्थापना स्वयं श्रीराम करिथिले। श्रीराम रावण संगे युद्ध करी जिबार आगरू इन पूजार्चना करिथिले। ई ज्योतिर्लिंग के श्रीराम स्थापना करिथिबारु इटा रामेश्वरम नारे विख्यात है। आसुन जानमा नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग विषय। ई ज्योतिर्लिंग गुजरात जिल्लार द्वारिका पाखे थिबार दारुका बोलिकरी जंगल नु अच्छे। पौराणिक कथा अनुसार ई जगह न दारुका आउ दारुकी बोलिकरी गोटे राक्षस दंपति रहुथिले। दारुकी माँ पार्वती जड़े बहुत बड़ भक्त थिला। से माँ पार्वती ठारू बर भी पाइथिला। किंतु दारुका से जगह न आतंक सृष्टि करुथिला। से भक्त आउ ब्राह्मण मान को अपहरण कर नहीं जाउथिला आउ समुद्र भितरे थिबा ताकर नगरी भितरे बंदी कर रखुथिला। थरे सुप्रिय बोलिकरी गोटे शिव भक्त के दारुक अपहरण करिथिला बेले सेन आगरू जेन बंदी थिले से लोग मान को शिव मंत्र जप करिबार लगी दारुक से भक्त गोटक कहला बेले महादेव सेन के आसिकरी सबको रक्षा करिथिले। से दिनु से दिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजा पाउछन। आसुन जानमा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ई ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश राज्यर
बनारस सहर न अच्छे गंगा नदी कूल न काशी विश्वनाथ बहुत पवित्र जगह है। मान्यता अच्छे जे जेन व्यक्ति काशी विश्वनाथ कर दर्शन करिथिसी से जन्म मृत्यु चक्रनु मुक्ति पाइथेसी। कहसन जे ई जगह केभे नष्ट नहीं हुए कारण महादेव निजे ई जगार रक्षाकर्ता आन। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र नासिक पाखे अच्छे। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत पाखे अच्छी आउ ब्रह्मगिरी पर्वत नु गोदावरी नदीर उद्गम हेइछि। मान्यता अच्छे जे गौतम ऋषि आउ गोदावरी नदीर आग्रह करबार लगी महादेव इन ज्योतिर्लिंग रूपरे प्रकट होइथिले। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्यर रुद्रप्रयाग जिल्ला न अच्छे। मंदाकिनी नदी तटन बाबा विराजमान करिछन। ई मंदिर के पांडव माने निर्माण करिथिले। महाभारत युद्ध परे पांडव भाई मानकर हत्या पापनु मुक्ति पाइबार लगी से माने महादेवकर दर्शन करबार लगी चाहूथिले किंतु भगवान शिव सेमान को दर्शन देवा के चाहू नाइ थिले। सेथिर लगी से गुटे षंढर रूप नहीं करी केदारनाथ आड़के पलाले। पांडव माने भी तांकर पछे पछे केदारनाथ गले। महादेव पांडव मानकनु लुकबार लगी बोली करी माट भीतर के ढकुथिले। से समयान भीम से षंढर पिठी के धरी पकाले। सेथिर लगी इनर शिवलिंग षंढर पिठी भागिल अच्छी। इतार परे महादेव पांडव मान को दर्शन देले आउ पापनु मुक्ति देले। तापरे पांडव ई मंदिर के निर्माण करिथिले। घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग ई ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र औरंगाबाद पाखर एलोरा गुंफा पाखे अच्छे। पौराणिक मान्यता अनुसार सुधर्मा आउ सुधय बोलिकरी गोटे ब्राह्मण दंपति रहुतिले। से पर्वत न रहुतिले से मानकर छुआ पिला किछि नाइ थाई बेले सुधया तार सान बहन घृष्मा बिहा तार पति सुधर्मा संगे करिदेला। घृष्मा सबुदिन महादेवकर भक्ति करुथिला आउ पाखे थिबार नदी न शिवलिंग के विसर्जन करुथिला। शेष के ताहा के गुटे पुत्र संतान प्राप्ति हैला। इटा देखी करी सुधया सही नाइ पारला आउ से छुआ के नदी न उहलेई देला किंतु महादेवकर कृपारो घृष्मा तार छुआ के फेर थरे फिरी पायला। से दिनु सेन महादेव घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग रूपरी पूजा पाउछन। इटा हला महादेवकर 12 ज्योतिर्लिंग विषय किछि सम्यक तथ्य। आशा करुछे आपण मान को भल लागबा। वीडियो भल लागले लाइक करबे, शेयर करबे, सब्सक्राइब करबे आउ हाँ कमेंट रे ओम नमः शिवाय लिखबाटा ना भूलबे। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।